Welcome to KOKBOROK Paramedical Institution and Technology. With the state-of-art facilities, we are here to improve the quality of paramedic education in this state. With courses like BSc MLT, BSc RIT, BPT, A&M Nursing, BBA Hospital Management, and BSc Optometry. Our institute is affiliated to Tripura University, a central university. We have experienced faculties, well-equipped labs, and brilliant infrastructure, along with hostel facilities and placement assistance. We promise to build the best paramedic career of our students. KOKBOROK Paramedical Institution welcomes you to shape your career with us. KOKBOROK Paramedical Institution and Technology. Khomlong. Ohani bugrani busa butira deniya ni yabu khabo khegla yabu Thani bagai ko bangla yabu khani sheleng no khibiu Thank you very much. Today, 3rd September 2020, we have submitted one memorandum to the Honorable Governor of Tripura, basically regarding TTAA DC election. As you all know that the election of 6th schedule was to be done in due time, but due to coronavirus COVID-19, this election was postponed. And now recently the election commissioner of India issued the broad guidelines for conducting general elections, by elections or local bodies. That is why we Ipft wants the TTAA DC elections in due time. Regarding this matter, we have today submitted to the Honorable Governor of Tripura. 3 तारिख सेप्टेम्बर 2020 जों दिनैआरो त्रिपुरा हास्टेनि गदर बाय अर्थात राज्यपाल बाय पक्षामान्या फाइका এবং जों बनो डेपुटेशन बरका इनका डेपुटेशन जों बनो फाइका जेताबु थानाय 18 तारिख मेनि सिमी आरो जोंनि जिल्ला परिषद रक्षा प्रशासन नियुक्त फाइका मनि जुथाय माने बिनि मेयर हयथ 6 मासि किन्तु आबनि बागै जों नखा अमनि बिसिङाव जों निर्वाचन खाया हांगाय भोट नाया हांगाय जोंनि समस्त एरिया राजानि उन्नयनमूलक सामुं दाबो मथाक जाख्रिङि दंखा ओंखाय आबनि बागैनो जों दिनै हास्ते हापांनो मकं साका जे दायथि दायथि अमनि बिसिङाव যদি নির্বাচন খাইকে হাंगाय ভোট খাইকে हांगाय খুব জাকবনাय এবং তিনি এডিসি এরিয়াनि সাमुं हुमुंरक दायथि অগ্রসরনাय অর্থাৎ বসকাंगि गावनाय অন্যদিকে जों अरताबुक তিনি কোনো পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ গ্রে ইলেক্টেড কোন রিপ্রেজেন্টেটিভ গ্রে আপন বাগै সাमुं हुमुंरक गाहामकै ताङै मिया যেহেতু সারা ভারতবর্ষ এমনকি পৃথিবীও ন প্যান্ডামিক নুই দङ অমনি বিसिङावनो भारतनि নির্বাচন কমিশন म গাইডলাইন রইখা নিনি স্থানীয় নির্বাচন ফাংথং নিনি পুরসভা নির্বাচন ফাংথং
নিনি বিধানসভা নির্বাচন ফাংটং কিংবা অমনি বিসিংহ দङ সাধারণ নির্বাচন জড়ি দং দंखा কিংবা উপনির্বাচন দং দंखा কিন্তু নির্বাচন কমিশন যে গাইডলাইন রেখা আবো বাই তাবর জেলা পরিষদ বনি সাধারণ নির্বাচন খাইমানো আপন বাগै जों বনো কয়খা যাইতি যাইকে নির্বাচন খাইনা বাগै কে বমন আশ্বাস রেখা आं स्टेट गभर्नमेन्टनो परिषदखौ डाइरेक्ट सानद्रिनाय अमन जाहाथे रायजो खालामथों अमनि बागैनो गोसि कक सालायनांगौ अकाइसा बिसिनि दिन कक सालायो परिष्कार आश्वास रेखा जे आं दायति दायतिखौ स्टेट गभर्नमेन्टनो दागिनाय गोसोनो ओमफ्राय एडिसि इलेक्सना खिन्थु सायसुंना लरिनाय ना जे एलायन्स दं माने आबो तिनि धर्म रक्षा खालायनो नांगौ ठीक दङ जेहेतु 2018 निर्वाचन जों जुट खालायनाय आसन रफा खालायनाय निर्वाचन प्रचलितनि खायखा जे ताबुक जों बरक जोंनो फ्री हेन्ड केरना नका अर्थात तिनि जे ताबुक जुट सरि विधानसभानि जे निनि सीट किंबा आसन समझौता खालायनायनि थांखिनि जे गभर्नमेन्ट যদিও आबो अलिखित कोनो एग्रीमेन्ट अलिखित आबो कोनो सैयाखै हाइपन बरक जोंनो कक सामान दङ जोंनो फ्री हेन्ड केरनाय अर्थात आथाय जाथायसन खालायनाय मटेके गभर्नमेन्ट दङ किन्तु ताबुक जों जो धर्म रक्षा खालायना थांखिनि जों मेक्सिमाम सिटिं हांखौ हयथ' जरुङै मानो ओंनि हांगाय जों आबो एকক प्रसिडेन्ट खायनाय मटे जों तिनि एडिसि इलेक्सन सिगां जे दाबो टेरिटरियेल काउन्सिल ना माने आबो ओंनाय दा आबो ताबुक पेन्डेमिकनि कारणे हयथ' भारतबर्षनि ताबुक निनि पार्लियामेन्टनि अधिवेशन आसुकमाइया अब हयथ' सिगां ओंनानि सम्भावना गरै जेहेतु आरो अब निनि 125तम 66 संविधान संशोधन खायमानि आबनि मुखो तैसि खायना नांगौ आरो ताबुक जदि निनि लोकसभा राज्यसभा अधिवेशन खांखैथ' अब कानाय दे काया कायनो मानो आबनो गताव आबनो सिगां हयथ' निनि त्रिपुरा टेरिटरियेल काउन्सिलि बनो जत सीट किंबा जत आसन संख्या दं आबो इंगियानो मानो ताबो आबोथ' हयथ' जों अमनो आसा खालामनो जे 28 सीटथ' निर्वाचन Welcome to Borok Paramedical Institution and Technology. With the state-of-art facilities, we are here to improve the quality of paramedic education in this state. With courses like BSc MLT, BSc RIT, BPT, A&M Nursing, BBA Hospital Management, and BSc Optometry. Our institute is affiliated to Tripura University, a central university. We have experienced faculties, well-equipped labs, and brilliant infrastructure, along with hostel facilities and placement assistance. We promise to build the best paramedic career of our students. Borok Paramedical Institution welcomes you to shape your career with us. Borok Paramedical Institution and Technology. Komnong.